السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 183 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى 6 ابتدائي. Évaluation 3e semaine unité 6 الأسبوع الثالث من الوحدة السادسة. قلنا أن الوحدة السادسة غادي تكون فيها غير عبارة عن امتحانات ومراجعة للدروس السابقة باش توجدكم الامتحان الموحد. Santé et maladie lecture. اليوم غادي يكون الامتحان هو عبارة عن نص بالأسئلة ديالو، غادي نحاولوا نقراو ونفهموا النص ونجاوبوا على الأسئلة ديال الفهم. غادي نحاول دابا نقرا قراءة عادية ثم قراءة متأنية ثم قراءة مع الشرح. La santé et le sport. Pourquoi manger? Ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. L'alimentation saine, équilibrée et en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines, en calcium, etc. et participe à son bon développement. Pourquoi bouger? Ton corps a également besoin de bouger pour rester en bonne santé et éviter tout risque de maladie. L'activité physique, qu'elle soit individuelle comme la marche, la course, la natation, ou collective comme le basketball, le football, etc., améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits. Endurance, vitalité, bonne oxygénation, solidité des os, force musculaire, bonne humeur, meilleur sommeil et performance scolaire. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut pratiquer une activité sportive et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur ou la télé. Je relis. La santé et le sport. Pourquoi manger? Ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. L'alimentation saine, équilibrée et en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines, en calcium, etc. et participe à son bon développement. Pourquoi bouger? Ton corps a également besoin de bouger pour rester en bonne santé. Évite tout risque de maladie. L'activité physique, qu'elle soit individuelle comme la marche, la course, la natation, ou collective comme le basketball, le football, etc. Améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits. Endurance, vitalité, bonne oxygénation, solidité des os, force musculaire, bonne humeur, meilleur sommeil et performance scolaire. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut pratiquer une activité sportive et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur ou la télé. نقراو دابا قراءة مع الشرح. La santé et le sport. الصحة والرياضة. Pourquoi manger? لماذا نأكل؟ Ton corps a besoin de nourriture. الجسم ديالك محتاج للتغذية pour avoir de l'énergie باش ياخد الطاقة, de la vitalité والحيوية. L'alimentation saine يعني التغذية الصحية équilibrée متوازنة, en ration suffisante يعني بحصص كافية, lui évite toute carence en vitamines يعني ما كتخليش الجسم ديالنا يكون عنده نقص في الفيتامينات, en calcium ou les calcium,
et participe à son bon développement وكتشارك أيضا في التطور الجيد ديالو. Pourquoi bouger؟ علاش كنتحركو؟ Ton corps الجسم ديالك a également besoin de bouger. هو محتاج الحركة pour rester en bonne santé باش يبقى في صحة جيدة et éviter tout risque de maladie وباش نيفيتيو كاع الأمراض باش نتفاداو كاع الأمراض. L'activité physique النشاط البدني qu'elle soit individuelle اللي كيكون يعني بشكل فردي comme la marche بحال مثلا la marche la course الجري la natation السباحة ou collective أو بشكل جماعي comme le basketball كرة السلة le football كرة القدم. améliore ta santé يعني أنها كتطور من الصحة ديالك et apporte à ton corps de nombreux bienfaits وأيضا كتحمل للصحة ديالك بزاف ديال المزايا. l'endurance كنعنيو بها القدرة على التحمل. الفيتاليتي الحيوية. bonne oxygénation يعني التنفس الطبيعي الجيد. solidité des os يعني قوة العظام. force musculaire قوة العضلات. bonne humeur يعني المزاج الجيد ما كتبقاش معصب كتولي زعما عندك المورال مزيان. meilleur sommeil النوم الجيد et performance scolaire. performance كنقصدو بها يعني قوة الأداء ملي كنقولوا performance scolaire يعني الأداء الجيد مثلا في المدرسة. c'est pour toutes ces raisons يعني لكل هاد الأسباب qu'il faut pratiquer يعني خاصنا نمارسو une activité sportive يعني أننا نديرو سبور éviter les longs moments ونحيدو éviter الوقت الطويل اللي كندوزو passer devant l'ordinateur ou la télé. éviter les longs moments passer devant l'ordinateur ou la télé يعني خصنا نتجنبو داك الوقت الطويل اللي كندوزو قدام l'ordinateur أو لا تيلي. قراو هنا الكلمات اللي عندنا مشروحين. أولا endurance capacité de supporter un effort durant une durée prolongée. endurance capacité de supporter un effort durant une durée prolongée يعني هذاك الشيء اللي شرحت لكم هي أنها القدرة على التحمل. ثانيا oxygénation le fait de respirer de l'air frais نفس الشيء اللي شرحت لكم هو أنك باش كتنفس داك الهواء يعني النقي. ثالثا musculaire relatif aux muscles performance réussite النجاح يعني داك الشيء اللي شرحت لكم. ندوزو الكومبريهنسيون دو ليكري. compréhension de l'écrit. quel est le titre de ce texte؟ شنو هو عنوان النص؟ عنوان النص كما شفتوا هو la santé et le sport الصحة والرياضة. هذا هو العنوان ديال النص. نشوفوا السؤال الثاني. d'où est-il extrait؟ منين جبدنا أو منين مستخرج النص؟ كنرجعوا لهنا كنلقاو pour une meilleure santé يعني من هنا عندنا النص مستخرج pour une meilleure santé. ندوزو للسؤال الثالث. ثالثا combien y a-t-il de parties dans le texte؟ quels sont les intertitres؟ قالك شحال كاين من بارتي في لو تكست شحال كاينه من فقره اولا من بارتي وشحال شنو هما لي زانترتيتر هما دوك العناوين الصغيره. حنا شحال شفنا عندنا من بارتي في لو تكست شفنا جوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى فيها بوكوا مونجي لماذا ناكل والبارتي الثانيه فيها لماذا نتحرك. اجابه il y a deux parties. les intertitres sont pourquoi manger pourquoi bouger هادو هما لي زانترتيتر اللي عندنا في النص. رابعا de quel type de texte s'agit-il؟ شمن النوع ديال النص؟ ce texte est de type explicatif. هاد لو تكست سي دو تيب اكسبليكاتيف. علاش قلنا اكسبليكاتيف؟ لانه كيكسبليكي لينا دي شوز كيكسبليكي لينا يعني كيشرح لينا بوكوا مونجي علاش كناكلو كيشرح لينا ايضا بوكوا بوجي علاش كنتحركو. هادشي علاش هاد لو تكست سي ان تكست اكسبليكاتيف. ندوزو دابا لا 5e كيسيون لا ديرنيير كيسيون عفوا كاين السؤال السادس. pourquoi faut-il manger؟ علاش خاصنا ناكلو؟ حنا شفنا الباراغراف الاولى كامله كتهضر على pourquoi manger. غادي نقولوا حنا car le corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie الى اخره
يعني ان علاش كناكلو حيت الكور ديالنا الجسم ديالنا محتاج للتغذيه pour avoir de l'énergie يعني باش ياخذ الطاقه وايضا لا فيتاليتي الحيويه وباش نحميو الجسم ديالنا من عده امراض الى اخره. سادسا cite quelques bienfaits de l'activité physique. قال لك كتب لينا بعض المزايا ديال لاكتيفيتي فيزيك اي النشاط البدني. حنا كتبنا هنا غير بعض ديال لي بيانفي ماشي كاملين. هي غيستي اون بون سونتي لنبقى بصحه جيده، لوندورونس قلنا هي قدره التحمل، الفيتاليتي الحيويه كاينه الانرجي عاوتاني، الطاقه الى اخره. دونك فوالا النص كان فيه جوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى قلنا بوكوا مونجي علاش كناكلو، لا بارتي الثانيه كانت علاش كنتحركو. La santé et le sport, je vais lire une dernière fois. Pourquoi manger? Ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, de la vitalité. L'alimentation saine, équilibrée et en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines, en calcium, etc. et participe à son bon développement. Pourquoi bouger? Ton corps a également besoin de bouger pour rester en bonne santé et éviter tout risque de maladie. L'activité physique, qu'elle soit individuelle comme la marche, la course, la natation, ou collective comme le basketball, le football, etc., améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits. Endurance, vitalité, bonne oxygénation, solidité des os. Force musculaire, bonne humeur, meilleur sommeil et performance scolaire. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut pratiquer une activité sportive et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur ou la télé. Donc, quel est le titre de ce texte? Le nom ديالنا c'est La santé et le sport. الصحة والرياضة. D'où est-il extrait منين استخرجنا النص؟ Pour une meilleure santé. Combien y a-t-il de parties dans le texte? Quels sont les intertitres? Le texte il y a deux parties. شنو هما les intertitres ديال هاد les parties؟ les intertitres sont pourquoi manger, pourquoi bouger. رابعا de quel type de texte s'agit-il? Ce texte est de type explicatif. خامسا pourquoi faut-il manger علاش كناكلو؟ car le corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie. تقدروا نتوما تكملوا الفيتاليتي الى اخره كاع زعما لي كوز علاش حنا خاصنا ناكلو. Cite quelques bienfaits de l'activité physique. قلنا les bienfaits المزايا ديال النشاط البدني. عندنا rester en bonne santé, endurance, vitalité, avoir meilleur sommeil, bonne humeur. يعني بزاف ديال المزايا اولا les bienfaits ديال l'activité physique. اذا اعزائي متابعي قناه تعلم واستفد، هذه هي الصفحه 183 من كتاب اللغه الفرنسيه Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي.